Dengan ini kita sambung kepada proses cipta yang melibatkan penyulitan dan juga yang sulit. Okey. Dalam proses kriptografi dia ada dua. Kita akan jadikan dia teks tersebut daripada plain text dia akan jadi apa dia? Cipher text. Nak buat cipher text dia melalui proses penyulitan. Okey. Lepas tu nak terjemahkan balik cipher text tersebut dia melalui proses nyah sulit. Ni nyah sulit dan juga penyulitan Kita tengok apa yang dimasukkan dengan penyulitan. Salin nota kita. Penyulitan iaitu proses penukaran teks biasa kepada teks cipher. Proses penyulitan iaitu proses penukaran teks biasa kepada teks cipher. Ada video sini. Hi, Amazon? Yeah, I received my package, but it's super encrypted. I don't think I can open it. I don't have the software for it. Yeah, I'll hold. Encryption protects your emails, banking transactions, and even those questionable Etsy purchases. It's a way of protecting data from malicious hackers, spies, and online criminals. In an encryption scheme, a mathematical algorithm scrambles information, plain text, into gibberish, ciphertext, that can only be decoded by its intended recipient. Julius Caesar actually used ciphertext by moving the letters in the alphabet 3 spaces down. So A would equal X. This would turn a normal message into a strange grouping of letters that could only be deciphered by those who knew the technique. In a classic example, Alice wants to send Bob a message. Eve, however, is eavesdropping on them and intercepting their communications. So how can Alice and Bob communicate without having their convo heard? Alice and Bob decide to use public key encryption. In this scheme, Alice and Bob each have 2 sets of keys, a public one which everyone can see and access, and a private one which they must keep secret at all times. Data encrypted with a public key can only be opened using a private key, and data encrypted with a private key. Kita bacakan. Dia ada key kan? Satu public key, umum. Satu lagi, private key. Nanti kita tengok balik nota tu Can only be opened with a public key. Alice uses Bob's public key to encrypt her message. Now, only Bob's private key can open the message. Bob receives it and uses the private key to open it. But how can Bob be sure that Alice really sent the message? Instead, Alice will use Bob's public key and her private key to encrypt the message. Dan ini ada dua, public key dan private key. Okay? Bob must use Alice's public key and then his private key to open the message and verify that it is really from her. Eve, all the while, cannot see the message because she does not have anyone's secret keys. Well, wait a minute. Has anyone ever figured out what Alice was trying to say to Bob? The message because she does not have anyone's secret keys. Well, wait a minute. Has anyone ever figured out what Alice was trying to say to Bob? Penyulitan ini ialah satu proses penukaran teks biasa kepada teks cipher. Okey. Jadi teks cipher ini dia tidak ada maksud. Betul. Orang yang baca pun tak faham. Jadi teks cipher ialah teks yang tidak mempunyai maksud bila kita baca. Bila kita buat proses penyulitan itu, daripada plain text, mesej yang asal, bila kita buat proses penyulitan, dia tidak mempunyai maksud. Okay, orang baca pun orang tak faham. Jadi proses untuk menukar proses penyulitan ini, dia menggunakan algoritma dan kunci penyulitan.
Dia ada kunci ya, key. Okey, dia ada key ya. Macam yang cerita tadi kan. Nak buka, dia ada key. Right. Ni. Contohnya tag biasa, plain text. Dia ada kunci, dia mesti melalui proses untuk menjadikan proses penyulitan itu, dia ada kunci dan juga dia menggunakan algoritma penyulitan. Barulah dia jadi tag cipher. Yang ni dia terbalik ya. Dia orang pun tak faham Okey. Proses penyulitan ni ialah proses penukaran teks kepada tag biasa kepada tag cipher. Okey. Tag cipher inilah teks yang tidak mempunyai maksud bila kita baca. Jadi proses untuk membuat penyulitan ini dia menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Ini kena ingat ni. Namakan dua proses untuk melakukan penyulitan. Mungkin boleh keluar soalan macam tu Jadi dua prosesnya ialah dia menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Ini contoh. Jadi buku teks tu awak kena baca juga. Okey? Jangan tak baca buku teks. Sebagai pengukuhan bagaimana proses penyulitan ini dilakukan. Yang pertama, pengirim. Dia hantar mesej dalam bentuk plain text kepada penerima. Dia kena ada warna mesej lah. Okay. Langkah-langkah penyulitan. Yang pertama, pengirim dia hantar mesej kepada penerima. Seterusnya, mesej akan disulitkan menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Yang ni nanti kita akan belajar secara detail. Ada beberapa cara Ada 5 cara tu rasanya. Reverse. Apa lagi? Banyaklah lepas tajuk ni Lepas tajuk ni kita akan sentuh bagaimana cara kita nak buat penyulitan tersebut. Nanti kita akan sentuh secara detail yang nombor 2 ni. Jadi nombor 2, mesej akan disulitkan menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Kunci penyulitan. Ini kita akan sentuh secara detail nanti. Dan yang ketiga, tag cipher akan terhasil. Bila kita buat proses penyulitan, jadi dia akan menghasilkan tag cipher. Okey. Ini boleh keluar dalam soalan B, bahagian B. Nyatakan langkah-langkah penyulitan. So, awak kena ingat 3 lah. 3 langkah penyulitan. Yang pertama apa? Kena hantar dulu mesej kan? Yang kedua, melakukan proses penyulitan dengan menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Dan yang ketiga, tag cipher akan dihasilkan. Ini kena ingatlah langkah-langkah penyulitan ada 3 langkah-langkah penyulitan. Habis tajuk dia. Okey, dah habis Ini berkaitan dengan penyulitan. Satu lagi, nyah sulit. Video ni dah ada. The DAS algorithm has the so-called 5-step structure. Jadi awak tengok sendirilah video ni. Okey, nyah sulit ni maksudnya kita mengembalikan teks cipher tadi kepada teks yang boleh dibaca dan dia mempunyai maksud. Okey? Encrypt ke decrypt. Penyulitan kepada nyah sulit. Maksudnya nyah sulit ni kita mengembalikan teks cipher tadi kepada teks yang boleh dibaca dan ada maksud. Jadi sama juga proses ini dia menggunakan algoritma dan kunci nyah sulit. Tadi penyulitan dia menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Jadi dia guna kunci nyah sulit. Terbalik ni kunci. Ni teks cipher tadi. Dan dia ada kunci dan algoritma nyah sulit. Jadi akan jadi kepada teks biasa. Jadi sama tak proses dia? Penyulitan dan nyah sulit sama tak? Sama. Apa yang beza? Apa yang berbeza? Ada satu yang berbeza. Yang lain sama je. Dari segi kunci. Dari segi kunci.
Kalau penyulitan dia guna kunci penyulitan. Kalau nyah sulit dia guna kunci nyah sulit. Okey, itu je yang berbeza. Dari segi kunci saja yang berbeza. Okey, langkah-langkah dia untuk nyah sulit. Dia menggunakan kunci nyah sulit. Kalau penyulitan dia menggunakan kunci penyulitan. Okey. Kunci-kunci ni nanti kita nak belajar, nanti ada 5. Dan akhirnya tag sifar akan menjadi tag biasa. So, soalan ni boleh keluar dalam bahagian B atau bahagian C. Nyatakan proses, langkah-langkah proses penyulitan dan nyah sulit. So, kena ada 5 lah langkah. Tadi dia penyulitan ada 3, nyah sulit ada 2 langkah. Ada 3 juga, 6 ada 6. Jadi penerima akan menerima tag biasa yang mudah dapat dibaca bila dia menggunakan kunci nyah sulit tersebut. Ada 6